ଭୁବନ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୋର ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିବ, ମୋର ମନେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅପୋଜିସନରେ ଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ନେଇକରି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇ 12 ଜୁନ, ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଜେଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଥିଲା। ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାହେଲା। ମିଡ଼ିଆ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। এটা ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ମୋର ଧାରଣା ମୋର ମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ କରାହେଲା, ମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କରିଲେ। ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିଲେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଥିଲା, ତାରପରେ ସବୁ ସରିଲା। হ্যাঁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ବିଜେଡି ବାଲା ନେତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥା ହେବେ ସେମାନେ କହିବେ ନା ନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ 3-4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ର୍ୟାଲି ହବ, ଚାଷୀ ର୍ୟାଲି ହବ, ବରଗଡ଼ରେ କିଛି ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ବହରମପୁରରେ ହବ, ଏମିତି ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିଜେଡିର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ, ସେଟା ମୋର ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଚୁପଚାପ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ପ୍ରୋଫାଇଲଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ ସେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ କରିବୁ, ଏସବୁ ହେଇନି, ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନବୀନ ବାବୁ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି সোশ্যাল মিডিয়া মানে সামাজিক গণমাধ্যমକୁ বড়িয়া কাম মানে ইউটিলাইজ করিকি କରୁଛନ୍ତି। এবং আজি সেই বিষয়ে কথা হেবি যে কেতে এফেক্টিভলি কমিউনিকেট করা যায়। এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে কথা হেবি এবং নবীন বাবুর এই যে সোশ্যাল মিডিয়া স্ট্র্যাটেজি তার উপরে টিকে ফোকাস করি। সোশ্যাল মিডিয়া এবে ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট। এবে কোন ଆଉ 10 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ତଳର କି 40 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ମିଟିଂ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେଇ ସବୁ ଅଛି ନା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁଠୁ ବିଜେପି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶରେ, ତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍। ମାନେ ବିଜେପିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ସେମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିସିଟି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଏତେ ଏଫେକ୍ଟିଭ, ବିଜେପି ପୁରା ରାଜ କରୁଛି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି ବହୁତ ପପୁଲାର। এবং তার পছরে ମୁଁ କହିବି যে 70-80% কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে বিজেপি আইটি সেলর। হ্যাঁ, তারপরে তাছাড়া ডেডিকেটেড পার্টি ওয়ার্কার্স, আরএসএস এসবু ଅଛି, ମୁଁ মানা করুনি। কিন্তু এই যে সোশ্যাল মিডিয়া আইটি সেল হ্যাজ বিকম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্রিটিকাল। আর ওড়িশারে ବି ସେ, ওড়িশা ইজ নট আ ব্যতিক্রম। কাହିଁକି ওড়িশারে ভোটার ଅଛି 4.5 কোটি জনসংখ্যা, ভোটার 3.3 crores। তার ভিতরে 50-60% হচ্ছে 30 ବର୍ଷ তলে বয়স। সমস্ত পাখে এবে মোবাইল ফোন ଅଛି, স্মার্টফোন ଅଛି, ସମସ୍ତେ বসিকি টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এসবু দেখুଛନ୍ତି, হোয়াটসঅ্যাপ। তো সেটা গোটে বড়িয়া গোটে মাধ্যম, মিডিয়াম নিজের পব্লিসিটি প্রোপাগান্ডা এসবু করিয়া পায়। এবং সাইলেন্টলি নবীন বাবু এবে মানে আপন যাহা বি কହୁନାହାନ୍ତି যে বিজেপি কিছু কাম, বিজেডি কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, বিজেডি গ্রাউন্ডরে নাই, অ্যাজিটেশন করুনি। কিন্তু ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ভেরি এফেক্টিভলি নবীন পଟ୍ଟନାୟକ কিন্তু তার মেসেজ কমিউনিকেট କରୁଛନ୍ତି জনগণ সাଙ୍ଗরে বড়িয়া এফেক্টিভলি এবং ভেরি ইন্টেলিজেন্টলি সি ইজ ডুইং। ମୁଁ ତ ଆଉ ପୁରା ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି। June 27 ମୁଁ ନେଲି, କାହିଁକି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡିଓ ଆସିଲା ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, টুইটার, যেটা ଏବେ এক্স সোশ্যাল মিডিয়ারে। নবীন বাবু বম্বে যাইଥିଲେ অপারেশন ପାଇଁ, ସର୍ଜରୀ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍। ସେଇଠି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋଫାରେ ଏବଂ ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। এটা ସମସ୍ତର ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ମାନେ ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল ইমোটিভ ଗୋଟେ ভিডিও, ଛୋଟିଆ ভিডিও কিন্তু প্রবল এফেক্টিভ। তো ମୁଁ সেই দিনଠୁ মানে সেটা ଥିଲା June 27 এবং তারপরে সেইটি সে লিখিଛନ୍ତି সেই
ମାନେ ଯେମାନେ ତାର ଏଇ সোশাল মিডিয়া পোস্ট হ্যান্ডেল କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ସେ ମାନେ ଇମୋସନ ଲୋକର ଇମୋସନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ সোশাল ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଛୋଟ শার্প শর্ট ফোকাসড মেসেজ কমিউনিকেট କରିବାକୁ ট্রাই କରୁଛନ୍ତି এই ସବୁ পোস্ট জরিয়ারে তো এই জুন 27 ତାରିଖର ଭିଡିଓରେ কোন ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ସୋଫାରେ ବସିକିରି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ତଳେ ଆସିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ସେ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ସେ ସାରା ଜଗତର ନାଥ মেসেজ কমিউনিকেটেড তো সেই জুন 27 জুলাই 6 যায় ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ কোন কোন ସବୁ সোশ্যাল মিডিয়া তার অ্যাক্টিভিটি কর ମୁଁ ଦେଖିଲି এই 10 দিন ভিতরে 9 দিন রাদার 27টা পোস্ট କରିଛନ୍ତି ସେ 27 টুইটস এক্স এবং ଏ ସବୁ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ଏ ସବୁ প্ল্যাটফর্মରେ ବି ଯାଇଛି এবং ভেরি পাওয়ারফুল মানে নবীন বাবুর মানে বিজেডি অ্যাক্টিভিটি নাই ମୁଁ সেটা ମୁଁ ବି କହୁଛି ବିଜେଡିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ কোনো অ্যাক্টিভিটি ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକକୁ ଏନଗେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି সোশ্যাল ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ବଢିଆ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଜୁନ 27 ବସିକିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁମରେ ବସିକିରି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ଜୁନ 28 ସେ ରଥ ଚାଲିଲାନି ରଥଯାତ୍ରା ସେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ଲର୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ ସେଇ ପେପରର କ୍ଲିପିଂଟା ନେଇକିରି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖଉଛି ଆଉ କିଛି କହିଲିନି ଖାଲି ସେଇ ଫଟୋଟାକୁ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଦେଲେ ସେ ତାର ନିଜର ଟ୍ୱିଟରେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଡେଡଲି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏଟା ମାନେ କିଛି କହିବାର ତ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ହେଡଲାଇନ ନ୍ୟୁଜ ପେପରର ହେଡଲାଇନଟା ହିଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲର୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିବାର କହିଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ତାର ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଇଭିନିଂରେ ଏବଂ ସେଇଠି କହିଲେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ଟ୍ରାଇ କରୁନୁ ବଟ୍ it is impossible not to voice our deep concern কিন্তু ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନୁ କିନ୍ତୁ এই যে যা ହେଲା ଅବସ୍ଥା ପୁରୀରେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଆମକୁ ଆମର କନସର୍ନ ଭଏସ କରିବା ହିଁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏସବୁ କରିକିରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଟା ରାଜନୀତି ହଉଛି ଆରେ ରାଜନୈତିକ ସେ ତ ରାଜନୀତିକ ନେତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜନୀତି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ରାଜନୀତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ଏଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି କରୁଛନ୍ତି শার্প শর্ট ଅଧିକା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ତାରপরে ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଜୁନ 29 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଣି টুইট করলে এবং তারপরে আমি জানিছু সে তিনজন ডিভোটি মরিগলে তার পরিবার সাঙ্গে বি সে টেলিফোনে কথা হইতেলে মানে দিজ আর পলিটিক্যাল পোস্চারিং তারপরে কইলে এই টুইটরে সে কହୁଛନ୍ତି while I refrain from accusing the government ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ବ୍ଲେମ ଦଉନି ଏବେ ବି ଆକ୍ୟୁଜ କରୁନି but their carelessness has contributed to the tragedy ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଏବେ ବି এই পার্টিকুলারলি জগন্নাথ রথযাত্রা নেইকি ଏବେ ବି ଆକ୍ୟୁଜ କରୁନି କିନ୍ତୁ এটা ତ ମାନିବା ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ମେସେଜିଂ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି କରୁଛନ୍ତି ତାରপরে ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାର ଆସିଲା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ୟୁଜ କରିଦେଲେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାନେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ୟୁଜ କରିଲେ ତାରপরে জুন 30 ହେଲା ବିଏମସି ର ଘଟଣା ସେ ଯୋଉ ଓଏସ୍ ଅଫିସର କୁ ବାଟାଇଲେ ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ର ଲୋକମାନେ ତ ସେଇ ଦିନ ଇଭିନିଂ ରେ ସେଇ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ରିପୋଷ୍ଟ କଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବଡ ପଏଣ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କରୁଛନ୍ତି ଅବଜରଭେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ utterly shocked
seeing this video. ମାନେ ମୁଁ ସକ୍ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି। ଆଉ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିଡିଓ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁର ଏଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ଏଇ ଭିଡିଓ ଭିଉଡ ହେଇଛି, ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 1 million, 500,000 people have watched this video, 433,000 views particular video, এটা খালি এক্স রে। তাইলে ভাবুন তো এবার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, তারপরে এইসব ভিডিও ফেসবুক রে বুলুচি, মানে কোন না ହେଇଥିବ। নবীন বাবুরও সোশ্যাল মিডিয়া মানে মানে প্রেজেন্স প্রবল প্রবল। তার বোধহয় এক্স এর ফলোয়ার সংখ্যা হচ্ছে 3.6 মিলিয়ন না কেতে, মানে প্রায় 36 লক্ষ। ইনস্টাগ্রাম রে বি তিনি 3 মিলিয়ন, 30 লক্ষ। তারপরে তো অগণতি সেই সব ভিডিও নেইকি পোস্ট নেইকি হোয়াটসঅ্যাপ রে বুলুছি, লক্ষ লক্ষ লোক দেখুছি। তো এতে যদি এফেক্টিভ কম্ୟୁନିକେସନ ନବୀନ ବାବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଉଲେଇକିରି ଆଜିଟେସନ କରିବା ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଘରେ ବସିକିରି କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁମରେ ବସିକିରି ଯାହା କରିବାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେଇ ଆଇଟି ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ଭାବରେ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ନୁହଁ ଯେ ୟାକୁ ଗାଲି ଦଉଛି ଇଏ କରୁଛି ନା, ଭେରି କ୍ୱାଏଟ୍ ବଟ୍ ଭେରି ସେନ୍ସିବଲି ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ତ ଠିକ ଅଛି 3.6 ମିଲିୟନ ଏକ୍ସରେ ଫଲୋଆର, ମାନେ 36 ଲାখ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ, ଅବଶ୍ୟ ସେ এটা ଆମକୁ ମାନିବା ପଡିବ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବର୍ଷେ ତଳେ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ତ ତାର ଏମିତି কোনো ଷ୍ଟାଚର ନଥିଲା। ତାର ଏବେ ଏକ୍ସରେ ମାନେ যেটা টুইটার, তার লক্ষে ବି ফলোয়ার ହେଇନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, 1 লাখ ବି ହେଇନି। ଏବେ বোধহয় 99.4,000 টুইটার ফলোয়ার ମୋହନ ମାଝୀ। ସିଏମଓ ଓଡ଼ିଶାର টুইটার ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଫଲୋଆର ଅଧିକା 1.7। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନା? ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋହନ ମାଝୀର ଇଏ টুইট, ତାର ନିଜର টুইটার ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜୁନ 18 ତାରିଖ। ମୁଁ କହୁଛି ଜୁନ 27ରୁ ଜୁଲାଇ 26, ଜୁଲାଇ 7, ଜୁଲାଇ 6, ନବୀନ ବାବୁ 27ଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀର ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଜୁନ 18। সেটা ବି କ'ଣ ଏତେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ନିଜର ଡୋଲ ନିଜେ ପିଟିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଇଡେନ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଏସବୁ ଆଇ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆ ହମ୍ବଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ପିଏମ୍ ମୋଦି, ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସର୍ଭ ୟୁ। ଏସବୁ କ'ଣ ଲୋକ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବେ ଏବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ସିଏମଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, କାହିଁକି ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। সিএমও ওড়িশা টুইটার হ্যান্ডেল, সেটি ବି ସେମିତି কোনো ଏଫେକ୍ଟିଭ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିପବ୍ଲିକ ଏଇ ତ୍ରିନିଦାଦ ଆଉ ଟୋବାଗୋ, ସେ ତ ଏବେ ଲାଟିନ ଆମେରିକା ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟିଂ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫର ଗେଟିଂ ଦିସ୍ ଆୱାର୍ଡ। ମୋହନ ମାଝୀ টুইটার তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখুଛନ୍ତି, কিন্তু এফেক্টিভ হଉନି। কিন্তু এইଠି নবীন বাবু ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ହଉଛନ୍ତି, ବିକଜ ଇମୋସନାଲ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁର ସପୋର୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନିବା ପଡିବ ସେ ଏଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କିଏ ଦେଖିବନି, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମରେ ବସିକିରି, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇଜ୍ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଇଏ। ଏବଂ তারপরে যে তার ଗୋଟେ স্ট্যাচার, সে যে ଏବେ ସେ ক্ষমতাରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ନିଜର ସ୍ଟ୍ୟାଚରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁରେ ବେଶ କିଛି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତାର ଭିତରେ 4-5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ବି ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ টুইট କରିଛନ୍ତି, এটা বোধহয় জুলাই 1 ତାରିଖରେ, ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। শুধু সেয়া ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ
एथलेटिक कंपिटिशन चलुची यूनाइटेड किंगडम रे बार्मिंघम रे बोले सेठी जेते बेले कोनो उड़िया एथलेटिक जितुची माने पुलिस आउ फायर सर्विस रो गोटे एथलेटिक कंपिटिशन चलुची सांगे सांगे नवीन बाबू सेटा को हाइलाइट करूचंती कांग्रेचुलेट करूचंती माने ता स्टैचर से मेंटेन करूचंती जे मु चीफ मिनिस्टर न थाई पारे किंतु मोर स्टैचर डिमिनिश्ड एंड ऑन बिहाफ ऑफ ओडिशा ऑन बिहाफ ऑफ ओडियाज से एई सबु एथलीट माने जे माने अवार्ड जितुचंती मेडल जितुचंती से मानको कांग्रेचुलेशन जनाउछन शुधु से राजनीति तो करूचंती तो गोटे नुआ गवर्नमेंट रिपोर्ट बाहरी जे स्कूल रैंकिंग रे उड़ीसा एपारेंटली बहुत भालो करिछि 2023 2024 तो एबे ऑल इंडिया रैंकिंग उड़ीसा रो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर क्लेमिंग मु किछि कहूनी जे उड़ीसा रो रैंक होछि 5 पूरा इंडिया रे तो सांगे सांगे नवीन बाबू ट्वीट करूचंती जुलाई 3 तारीख जे आमे अंडर 5T बहुत भालो काम करिथिले पूरा स्कूल रो सब स्टेटस चेंज कर देते उड़ीसा रे तो ही इज डूइंग अगेन पॉलिटिक्स हियर पुनी 5T को टेकुचंती जे आमे बढ़िया काम करथिले आमे जानिछु स्कूल अवस्था एजुकेशन अवस्था उड़ीसा रे बहुत खराब टीचर नाई स्कूल नाई पानी नाई टॉयलेट नाई लैबोरेटरी नाई इंटरनेट नाई कंप्यूटर नाई किछि नाई किंतु नवीन बाबू पॉलिटिशियन से तो पॉलिटिक्स करिवे एटा तो आपन को से यू हैव टू ग्रांट हिम दैट तो सांगे सांगे 5 एई रिपोर्ट टा को यूज करी करी 5T को टेकी करी कहउचंती आमे बहुत बढ़िया काम करथु तो मोर कथा होची जे आजी मु एटा आपन मनर दृष्टि को आनिली जे नवीन बाबू माने बीजेडी ऑपोजिशन हिसाब रे एते इफेक्टिव दुशुनी एटलिस्ट ऑन द ग्राउंड रास्ता रे से माने उड़ौनी किंतु नवीन बाबू तार निजरो स्टैचर एवं निजरो पीपल कनेक्ट सेटा को बढ़िया भाबे रे ही इज टेकिंग इट फॉरवर्ड एवं बहुत इफेक्टिवली करूछंती एवं अधिका लोक देखिबे जदि एई सरकार अनपपुलर हेई जिबे मु कोनी पपुलर अनपपुलर किंतु एई वर्तमान सरकार जदि अनपपुलर हेई जाए नवीन बाबू पाई एई सामाजिक गणमाध्यम रे उड़ीसावासी संगे रे कनेक्ट करिबा आउ टिके सहज हेई मु कहूची देयर स्ट्रेटजी इज वेरी गुड कंपेयर टू मु देखिली मोहन माजीरो ट्विटर ये किछि नाही तार भितरे कोनो इंटरेस्टिंग कोनो किछि नाही जा हेबा कथा कहूच आउ कांग्रेस रो जे भक्त दास तार ट्विटर हैंडल भी देखिली तार संख्या फॉलोअर संख्या आउ कम एवं अधिका किछि नाही माने एते इंटेलिजेंट रे किंतु नवीन बाबू एई छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे पेपर क्लिपिंग ए सब करी करी बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करूचंती एवं तार पॉपुलैरिटी बजाय रखुचंती तो मु कहबी इंग्रेजी रे गोटे कथा अछि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स तो बोध हुए मोर धारणा एई जे इफेक्टिव सामाजिक गणमाध्यम स्ट्रैटेजी पाई नवीन पट्टनायक बोध हुए मोर धारणा सक्सेसफुल होचंती लोकर मन को जय करिबा पाई जितुचंती से आजी एतेकिरे पुनी कथा हेबी आगामी अध्याय रे मोर ए यूट्यूब चैनल मु रूबेन कहूची शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे कमेंट्स और सजेशंस दियंतु खूब जल्दी देखा नमस्कार रूबेन कहूची।